आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सदका लेने नूर का 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह शादी के टाइम पे आला हज़रत फरमाते हैं सदका लेने नूर का आया है तारा, जोर से बोलो आया है तारा नूर का। आला हज़रत ने फरमाया कि आसमान से तारे भी सदका लेने आ गए। वो ऐसी सुबह थी कि आसमान के तारे भी ज़मीन पे आ गए। हमने अब देखो हज़रत आमिना फरमाती हैं, मेरे आका की वालिदा फरमाती हैं, मेरे आका की अम्मी जान कहती हैं कि मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है, मेरे बेटे के आने में भी चंद लम्हात बाकी हैं, मेरे बेटे के आने में भी चंद साथ बाकी हैं, मेरा बेटा करीब दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, मेरा बेटा दुनिया में आने ही वाला था। मैं शहर मक्का में मकान के अंदर अब्दुल मुत्तलिब के मकान में अब्दुल्ला के कमरे के अंदर मैं लेटी हूँ, मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है। सरकार की अम्मी फरमाती, सरकार की वालिदा फरमाती, मेरे आका की अम्मी जान हज़रत आमिना कहती हैं कि मेरा बेटा दुनिया में आने ही वाला था, चंद लम्हात बाकी थे। यकायक अचानक मेरी नजर मेरे मकान के आंगन की तरफ गई। हज़रत आमिना फरमाती यकायक अचानक मेरी नजर मेरे मकान के आंगन की तरफ गई तो मैंने क्या देखा कि आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे आंगन में आ गए। वाह 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 माशाअल्लाह, कई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमिना फरमाती हैं मैंने देखा आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे आंगन में आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हमने तारों से ये पूछा, ए तारों ये बताओ आसमान पे चमकना तुम्हारा काम है, आसमान पे दमकना तुम्हारा काम है, आसमान की ज़ेब व ज़ीनत तुम हो, आसमान को सजाने के लिए तुम्हें बनाया गया, आसमान की नुमाइश के लिए तुमको पैदा किया गया, आसमान की खूबसूरती के लिए तुम्हें बनाया गया है। मगर ए तारों ये बताओ आसमान पे समझना तो सब, आसमान पे चमकना तुम्हारी ड्यूटी है, आसमान पे दमकना तुम्हारी जिम्मेदारी है, आसमान को खूबसूरत बनाना तुम्हारी ड्यूटी है। मगर ए तारो ये बताओ 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह शादी के टाइम पे आसमान से अपनी ड्यूटी को छोड़ करके अब्दुल्ला के आंगन में अब्दुल मुत्तलिब के सहन में क्या लेने आए हो? हमने तारों से पूछा है तारो ये बताओ आसमान का चमकना छोड़कर, आसमान का दमकना छोड़कर, आसमान की सजावट छोड़कर अब्दुल्ला के आंगन में 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह शादी के टाइम पे क्या लेने आए हो? तो तारे बोले आज की रात में अब्दुल्ला के आंगन में अगर हम ना आते तो फिर चमक कहां से पाते? वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने तारों से पूछा ये तारों ये बताओ जमीन पे क्या लेने आए? तो तारे बोले आज की रात में अगर जमीन पे ना आते तो चमक कहां से पाते? इसका मतलब ये कि बरेली के इमाम ने क्या ही खूब फरमाया कि चमक तुझे से पाते हैं। वाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। हाँ तो भागे बोलो या रसूलल्लाह। चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाली वाह। सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये शेर पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला मदीने से नूर की किरण तुम्हारे दिल पर भी आएगी। या रसूलल्लाह चमक तुझे से पाते, सब लोग पढ़ो चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आसमान के सारे तारे सिमट करके अब्दुल्ला के आंगन में आ गए हैं। अब देखो हज़रत आमिना फरमाती हैं, मेरे आका की अम्मी जान कहती हैं, अब देखो सरकार की मीलाद सरकार की वालिदा से ज्यादा अच्छा कौन बता पाएगा? मेरे आका की अम्मी जान से ज्यादा अच्छी मीलाद कौन पढ़ पाएगा? मेरे आका की अम्मी जान कहती हैं, सरकार की वालिदा फरमाती हैं, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है, अभी मेरे बेटे के
آنے میں چند لمحات باقی ہیں، میرے بیٹے کی آمد پر چند گھڑیاں باقی ہیں، میرا بیٹا آنے والا ہے اور یکا یک مجھے بالکل کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے، زچگی کا ٹائم ہوتا ہے، تو عورت بالکل موت کے منہ سے نکل کے آتی ہے۔ عورت پر کیا گزرتی ہے یہ صرف ایک عورت ہی جان سکتی ہے، اور کوئی دعا ہم اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوری دنیا کی عورتیں جب حالت زچگی میں ہوتی ہیں، جب ولادت کا ٹائم ہوتا ہے، تو پوری دنیا کی عورتیں درد کی شدت سے بے حال ہوتی ہیں، درد کی تڑپ ہوتی ہے، پریشان حال ہوتی ہیں، مگر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، ابھی چند گھڑیاں ہیں، چند لمحات باقی ہیں، مگر مجھے بالکل کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ جی بے شک کہے۔ حضرت آمنہ فرماتی مجھے بالکل احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے احساس ہوگا جب وہ رسول ان کی گود میں آ رہے ہیں، جو رسول پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جب مصطفیٰ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، شجر کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، حجر کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، برگ و شجر کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت شمس و قمر کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لال و گوہر کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، سیم و زر کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ میرے آقا جب کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، اے لوناوا والو تمہارے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں، اس جلسے میں شریک ہونے والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ میرے آقا جب کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، تو بھلا بتاؤ وہ اپنی ماں کو تکلیف اور زحمت کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار کی امی جان فرماتی ہیں، میرے آقا کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں مکان کے اندر لیٹی تھی، میرے بیٹے کی آمد کا وقت بالکل قریب تھا، مجھے بالکل درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا، مجھے بالکل کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تو عالم تصور میں کسی کی آواز آئی، اے کیسے تکلیف ہو سکتی ہے، یہ جو رسول آ رہے ہیں تو یہ تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن گیا۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی میں مکان کے اندر لیٹی تھی، میری نظر آسمان کی طرف اٹھی، زرقانی جلد اول صفحہ نمبر 283۔ میرے آقا کی امی جان کہتی ہیں زرقانی جلد اول صفحہ نمبر 283 میں حضرت آمنہ کا یہ قول آج بھی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں مکان کے اندر لیٹی تھی، یکایک اچانک میری نظر آسمان کی طرف اٹھی، آسمان کی طرف جب میں نے دیکھا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں آسمان کی طرف جب میں نے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ رأیت الجماع قد نزل من السماء ما هم ثلاثة آلام بيض فركضوا علما على ظهر الكعبة۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ میرے آقا کی امی جان کہتی ہیں میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا آسمان سے ایک جماعت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، قد نزل من السماء، تحقیق کی آسمان سے نازل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، رأیت الجماع، ایک جماعت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس جماعت کی کنڈیشن کیا تھی، جماعت کا سچویشن کیا تھا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ثلاثۃ اعلام بیض، 3 سفید رنگ کے جھنڈے تھے، اور حضرت آمنہ آگے فرماتی ہیں ان میں سے ایک جھنڈا فرکضوا علما علی بیت المقدس، ان میں سے ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ لگا دیا گیا، فرکضوا علما علی سطح داری، ان میں سے دوسرا جھنڈا میرے مکان کی چھت پہ لگا دیا گیا، فرکضوا علما علی سطح داری، ان میں سے دوسرا جھنڈا میرے مکان کی چھت پہ لگا دیا گیا۔ 3 آسمان سے جھنڈے آئے، ایک ہزاروں کلومیٹر دور ملک فلسطین میں بیت المقدس کی چھت پہ لگ رہا ہے، دوسرا عبداللہ کے مکان کی چھت پہ لگ رہا ہے، تیسرا کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگ رہا ہے۔ 3 سفید رنگ کے جھنڈے آئے۔ توجہ چاہوں گا، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے بیٹے کی ولادت کا وقت بالکل قریب ہے، میری نظر آسمان کی طرف اٹھی، میں نے جماعت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جماعت کے ہاتھ میں 3 سفید رنگ کے جھنڈے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آسمان سے جماعت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب وہابی بولتا ہے، چوبیسیہ بولتا ہے کہ
जुलूस निकालना शिर्क व बिदात है। नबी की विलादत की खुशी में झंडे उठाना शिर्क है बिदात है। ये वहाबी देवबंदी 24 नंबर चूहा बोलता है कि नबी पाक की विलादत की खुशी में जुलूस निकालना शिर्क व बिदात है। जुलूस निकालना शिर्क, गला पे झंडे लगाना शिर्क, नबी की बारगाह में सलाम पढ़ना शिर्क। इतना गाढ़ा शीन निकालता है कि शीन की जगह पे च हो जाता है। जी इतना गाढ़ा शीन निकालता है, शीन की जगह पे च हो जाता है। सलाम शिर्क, जुलूस शिर्क, मिलाद शिर्क, फातिहा शिर्क। मुस्तफ़ा जान रहमत की विलादत की खुशी में हम लोनावा वाले सुन्नी, हम इन बुजुर्गों के आस्थाने को मानने वाले, इन सैयदों की कदम बोसी करने वाले, इनके घराने के हम गुलाम अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा के नाम पे जब लोनावा की गलियों में जुलूस निकालते हैं, हाथों में झंडा होता है, लबों पर दरूद सलाम होता है, जबान पे मुस्तफ़ा के नाम का नारा होता है, जश्न विलादत पाक का नारा होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुलूस लेके हम लोनावा की गलियों में निकलते हैं। वहाबी के पेट में दर्द हुआ, बोला शिर्क। आप सुन्नियों आज से ख्याल रखो, मेरे आका की अम्मी जान कहती है मैंने आसमान से झंडा लेके जमात को नाजिल होते हुए देखा। वाह जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आसमान से झंडा लेके एक जमात को नाजिल होते हुए देखा। अगर राइतुल जमाआ, मैंने जमात को देखा, लफ्ज़ जमात का तर्जुमा अगर जुलूस कर लिया जाए तो माना भी ना बदलेगा, मसला भी हल हो जाएगा। यानी कि हज़रत आमिना फरमाती है मैंने आसमान से अपने बेटे की विलादत की खुशी में जुलूस को निकलते हुए देखा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती मैंने अपने बेटे की विलादत की खुशी में आसमान से जुलूस निकलते देखा। माशाअल्लाह। अब लोनावा वालों, जब कोई वहाबी देवबंदी 24 नंबर ही तुम्हारे सामने बोले शिर्क तो उसकी छाती पे झंडा लेके बैठना और बोल देना अगर नबी की बारगाह, नबी की विलादत की खुशी में जुलूस निकालना शिर्क होता है तो आसमान के फरिश्ते कभी जुलूस न निकालते। बहुत अच्छे हजरत, क्या कहने। आसमान के फरिश्ते कभी जुलूस न निकालते, आसमान के फरिश्तों ने जुलूस निकाला। अब भाई साहब जो फरिश्तों से निस्बत वाला है वो जुलूस वाला है, और जो शैतान से रिश्ते वाला है वो जुलूस से जलने वाला। आसमान के फरिश्तों ने भी जुलूस निकाला, आपने झंडा लगा दिया। सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला ने अपने घर पे झंडा लगा दिया, बोला शिर्क। वहाबी बोला शिर्क। तो हज़रत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला ने जवाब दिया बेवकूफ़, तुझे नहीं मालूम अगर घरों पे झंडा लगाना शिर्क होता तो अल्लाह ताला काबे की छत पर कभी झंडा नहीं लगवाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हज़रत आमिना फरमाती मैं मकान के अंदर लेटी हूँ, मकान के अंदर से लेटे देख रही हूँ, एक झंडा काबे की छत पे लगा, दूसरा मेरे मकान की छत पे लगा, तीसरा बैतुल मुक़द्दस की छत पे लगा। अल्लाह पर कबीरा, जब काबे पे झंडा लगा, मुस्तफ़ा के मकान की छत पे झंडा लगा, बैतुल मुक़द्दस की छत पे झंडा लगा, तो पता ये चला जो काबे वाला है वो झंडा लगाता है।